खुदावंद यस्सु का जलाली और बेबयान फजल मेरे भाई मेरी बहन आप सब की ज़िंदगियों पर होता रहे। और आज सुबह में आपका भाई पास्टर तारिक लाल खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों हमारा टॉपिक चल रहा है मेरे प्यारों, हमारे ज़ाती फ़ैसले। और ये जो कलाम है ये कलाम सुनाने वाले के लिए भी है, जो सख्त है या नसीहत है या बरकत है, जिस तरह का भी कलाम है वो सुनाने और सुनने सब के लिए है। इसलिए मेरे बच्चों, पहले तो ये मेरे लिए नसीहत है क्योंकि खुदा का रूह बोलता है, फिर आप सब के लिए जो आप सुन रहे हो। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जो फैसले होते हैं ना, ये याद रखो हमारे अंदर का जो इंसान है ना, उसकी अक्कासी करती हैं, उसको बताती हैं कि ज़मीर, लिखे ना कि आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। बास का था हम उसे मौका नहीं देते खुदावंद के चिराग हो, जो हमारे तमाम अंदरूनी हालात को, सिचुएशन को, हमारी सोचों को, ख्यालों को जो खुदा पर जाहिर कर देता है, डिस्क्लोज कर देता है, हम मौका नहीं देते। इसलिए मेरे प्यारों, जब कोई फैसला करता है ना, कुछ बोलता है, कुछ प्रैक्टिकली करता है, कुछ आपके अमल का रद्द अमल करता है, आप किसी से सख्ती से बोले, उससे भी सख्ती से बोले, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर का इंसान बाहर आया है। उसके फैसले जो है वो उसके अंदर की हालत को हम पर जाहिर कर देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि बेवकूफ़ भी जब तक महफिल के अंदर खामोश हो ना, वो भी अक्लमंद गिना जाता है, लेकिन जब बोलता है तो पता चलता है कि इसमें कितनी हिकमत है, इसमें कितनी समझ है। इसलिए मेरे प्यारों, आपके फैसले बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप जिस जगह पर होते हैं, जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा होता है, और खुदा आके आपसे पूछ ले, लिखा है ना मुकाशवा की किताब के अंदर कि देख कि तू किस जगह से गिरा है, क्योंकि जिस जगह से तू गिरा है तुझे रखा उस जगह पर गया था, तुझे उस मकाम को तुझे दिया गया था, वो जगह तुझे दी गई थी, वो इज्जत तुझे दी गई थी। देख तू इज्जत के उस मकाम से किस जगह से गिरा है। लिखा है ना कि खुदावंद में जड़ पकड़ते और तामीर होते चले जाओ। आप एक घर को, किसी के घर को बनता देखे और आप बैरून शहर चले जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, और आप 2 महीने के बाद जब आएँ तो आपको बिल्कुल आपके अंदर ये उम्मीद होगी, आपके अंदर ये कंफर्मेशन होगी कि वो घर काफ़ी हद तक तामीर हो चुका होगा। एक छोटा बीज जो मैंने लगाया और एक कोम्पल की तरह छोटा सा फिर वो पौधा बन के ऊपर आया था, अब तो वो काफ़ी बड़ा पौधा एक दरख्त की शक्ल ले रहा होगा, क्योंकि मैं तो 5-6 माह के बाद इस सिटी के अंदर, अपने उस एरिया के अंदर वापस आ रहा हूँ। और यकीनन होना भी ऐसा चाहिए। ऐसा ना हो मेरे प्यारों कि आपकी ग्रोथ रुक जाए। जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है, आपकी रहनुमाई की है, आपकी ग्रोथ रुक ना जाए। हर रोज़ अगर आप एक, मैंने चूँकि अपने घर के अंदर अपने गार्डन में बहुत से पाइनएप्पल के और पपाए के और लेमन के, केले के बहुत ज़्यादा दरख्त है मेरे घर के अंदर, तो वो उनको मैं जब पानी देता हूँ, चेक करता हूँ, वो बीज डाले थे, अब वो छोटे छोटे पौधे बन गए हैं पाइनएप्पल के। और पपाए तो खैर पकते वो 1-2 दिन के बाद मैंने कुछ ना कुछ तोड़ने होते हैं। तो हमें उम्मीद होती है, जिस जगह से पपाया टूटता है फिर उससे ऊपर की जगह पर नए फूल निकलते हैं, और जैसे जैसे उनको तोड़ा जाता है मुझे उम्मीद होती है कि अब इसके ऊपर वाले हिस्सों पर अब फ्लावर निकलेंगे, अब पपाए उससे ऊपर वाली जगह पर लगेंगे, क्योंकि एक बार जिस जगह पे पपाया लग जाता है दोबारा नहीं लगता। जैसे ही वो हम फल तोड़ते हैं दरख्त ग्रोथ कर जाता है, वो ग्रो कर जाता है, जैसे जैसे फल लगता जाता है वो दरख्त ग्रो करता जाता है। ये बड़ी क्वालिटी है पपाए के दरख्त की। और ये जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे इसका बड़ा एक्सपीरियंस हुआ
کہ ایک بار جس جگہ پہ پپایا لگ جائے دوبارہ نہیں لگتا، وہ پھر اس کے اوپرے والے حصے پہ لگتا ہے، وہ گرو کرتا کرتا ایک قداور درخت بن جاتا ہے۔ پھر جب بہت ہماری اپروچ سے اوپر چلا جاتا ہے، پھر ہم کو اس کو 2 سے 3 فٹ پہ رکھ کے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، وہ سارا نیچے گرا دیتے، پھر وہ نیچے سے پھر وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایماندار کی زندگی کی طرح، وہ اسی طرح ایمانداروں کی زندگی بھی، ان کو کاٹا بھی جائے پھر بھی وہ پھل دیتے ہیں، قید خانوں کے اندر ہو پھر بھی وہ پھل دیتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، قیدوں کے اندر صوبے دار کو بچا لیتے ہیں، وہاں پر جا کر انجیل کی منادی کاٹ کے اندر ٹھوکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی انجیل کی منادی کرتے جاتے ہیں، ورشپ کرتے رہتے ہیں، پریز دا لارڈ، خدا کو جلال دیتے ہی رہتے ہیں۔ ہالیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ، غور کر، دھیان دے کہ تو کہاں سے گرا ہے، تو نے کیا ایسا کام کیا کہ جس جگہ پر کلیسیا میں نے تجھے رکھا، پاسبان ایک لیڈر میں نے تجھے مقرر کیا، تو گر گیا، اور وجہ کیا ہوئی، ریزن کیا ہے، کس وجہ سے تو گرایا گیا ہے، تو گر گیا ہے، تیرا مقام وہ نہیں رہا۔ اور کتنا عجیب ہوتا ہے کہ خدا کی حضوری ہو، جگہ خدا کی ہو، مقام خدا کا ہو، جگہ خدا نے دی ہو آدم کو کہ تو نے اس جگہ پہ رہنا ہے۔ اور آئے میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام میں سے پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ میری پیاری بیٹیوں، میرے بیٹوں، ضرور بائبل اپنے پاس رکھا کرو۔ بہنوں کا آپ اگر اپنے ورکنگ پوائنٹ پر کلام سنتی ہو، بھائیوں آپ اپنے ورکنگ پوائنٹ پر کلام سنتے ہو، اور آپ کرسچن ماحول کے اندر ہیں یا آپ کسی بھی ایٹماسفیئر میں ہیں، آپ کو الاؤ ہے کہ آپ بائبل رکھ سکے، تو ضرور بائبل رکھا کرو، آپ یہ ریفرنس خود بھی دیکھا کرو۔ ٹھیک ہے جی، آئیں میرے ساتھ دیکھو خدا کے کلام میں سے میرے بچوں، میرے بزرگوں، پیدائش اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جی، اس پر آج بڑا غور کرنا آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا، باغ کے درختوں میں چھپایا، کہ چھپ جائیں گے، خدا سے چھپ جائیں گے، خدا دیکھ نہیں سکے گا، ہم خدا کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیا ہوا؟ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا میرے بچوں، یہ آدم کی پوری لائف کا بیڑا غرق ہو گیا تھا جب یہ خدا باپ نے، زندہ خدا نے اس سے یہ سنٹینس کہا کہ جہاں تجھے ہونا چاہیے تھا آدم تو نہیں ہے، ویئر آر یو، تو کہاں ہے، میری حضوری میں رہ کر بھی تو کہاں ہے، جس جگہ پہ میں نے تجھے رکھا مجھے پتہ ہے کہ تو ہے اسی جگہ پر، لیکن پھر بھی تو کہاں ہے، جو مقام تجھے میں نے دیا وہ مقام تیرے پاس ہے، تو ایک ایلڈر ہے، تو لیڈر ہے، پاسٹر ہے، بشپ ہے، پرستار ہے، پریئر واریر ہے، ایونجلسٹ ہے، آرچ بشپ ہے، جو کچھ بھی تو ہے، پھر بھی تو اس جگہ پر نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی تو اس جگہ پر نہیں ہے، پھر تو کہاں ہے؟ باغ عدن وہی ہے، میری حضوری وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، تو بھی وہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تو نظر نہیں آ رہا اس مقام پر جہاں پر میں روز تجھے دیکھتا تھا اور جہاں پر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ آدم تو کہاں ہے؟ میری پیاری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں بہنوں، لیڈرز، یہ کلام آپ کے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ خدا آج مجھ سے پوچھے طارق تو کہاں ہے، تو میں کیا بتاؤں گا کہ میں کہاں پر ہوں؟ آپ سے خدا پوچھے کہ تو کہاں ہے میری بیٹی، تو کہاں ہے میرے بیٹے، اے لیڈر تو کہاں ہے، تو آپ کیا بتاؤ گے کہ میں اسی جگہ پر ہوں خدا جہاں پر تو چھوڑ کر گیا تھا، میں آن دا ویری رائٹ پلیس؟ نہیں میرے بچوں، اگر ادھر ادھر ہو گئے ہو تو کلام یہ ہے، تعلیم یہ ہے، لوٹا۔
हाजरा लौटा और ताबे कर दे अपनी बीबी सारा के, अपने आप को उसके ताबे कर दे। कलाम ये है, मेरे प्यारे बेटे, ए प्यारे प्रस्तार, ए खुदा के खादम, खुदा की खादमा, लौटा। तू बेरा रवि का शिकार हो गई, तू डावाडोल हो गया, तू अपनी पोजीशन को भूल गया। तुझे जिस जगह पर मैंने रखा है, जगह वही है, मकाम वही है, तेरी पोजीशन वही है, लेकिन मुझे तू नजर नहीं आ रहा, तू मुझसे छुप रहा है। बागे अदन के अंदर तुझे रखा था, तू बागे अदन के अंदर ही है, लेकिन उस जगह पर रहने के बावजूद तू छुप रहा है। तू क्यों छुप रहा है? तो क्या तूने ऐसा किया? कौन सा फैसला तुझसे ऐसी गलती हो गई? एक फैसला तूने किया कि अब जहां पर तुझे नजर आना चाहिए, जो मकाम मैंने तुझे दिया उस मकाम पर तुझे होना चाहिए, अब तू नहीं है। तो उस मकाम से किस जगह पर गिरा है? देख, ख्याल कर, गौर कर, परख अपने आप को कि तू किस जगह से गिरा है और अपने आप को जांच। नहीं तो क्या है, मैं तेरे चिरागदान को तेरे बीच में से हटा दूंगा। देख, परख तू कहां है। सो मेरे अजीजों, ये जो क्वेश्चन खुदा ने किया है ना, आज बच्चों, खुदा ना करे कि ये क्वेश्चन हम में से किसी के लिए हो कि तू कहां है, क्योंकि जहां तुझे होना चाहिए उस जगह पर तो तू नहीं है। पत्तों को सीकर नंगापन, नो 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 नो, जारी नहीं, मटीरियलिज्म चीजों से नहीं, रूहानी कपड़े पहनने हैं, अब आगे की तैयारी करनी है। सो मेरे प्यारो, देखो, हम में से कोई मेरे बच्चों, आपकी दुनिया के अंदर राउंड अबाउट सी अराउंड योरसेल्फ, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली में देखो, कोई गिर तो नहीं गया? कोई मकाम, जिस मकाम पर खुदा ने आदम को रखा है, वो मकाम आदम खो बैठा है। He lost the position, he is losing themselves। वो अपने आप को भी छुपा रहे हैं, they're hiding, वो छुप रहे हैं खुदा से। तेरी हजूरी से मैं भाग कर किधर जाऊं खुदा? आसमान पे चढ़ जाऊं तो वहां पर तू है, जमीन की तह में, समंदर की तह में चला जाऊं तो तू वहां पर भी। मैं कहां तुझसे छुप सकता हूं? और ये कहां छुप सकते थे? Where they could hide themselves, कहां पर ये अपने आप को छुपा सकते थे? कौन खुदा से छुप सकता है? उसके सामने तो लिखा है, अंधेरी रात भी ऐसी है खुदा, गोया के जैसे रोशनी है, अंधेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन में। कौन उससे छुप सकता है? मेरे प्यारो, आप दुनिया के अंदर लोगों से अपने आप को छुपा सकते हो कि इनसाइड आप क्या हो। आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपका रवैया, आपका तर्ज जिंदगी, आपकी इनर लाइफ कैसी है, आप छुपा सकते हो, खुदा से नहीं। और खुदा ना करे कि वो ये सवाल करे कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू कहाँ है, और आप आगे से छुपते फिरे, उसकी हजूरी में रह कर भी छुपते फिरे। सो बड़ा ज़रूरी है, कोई ऐसा फैसला ना कर लेना मेरे बच्चों कि जिससे आपको छुपना पड़े, जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, जिससे आपको ये फेस करना पड़े कि खुदा, मैं हर रोज तो तुझसे मिलने को तेरी आवाज सुनकर दौड़ता था, लेकिन आज मैं छुप रहा हूं क्योंकि आज एक गलत फैसला कर लिया है। आई गॉट रॉन्ग समथिंग माई गॉड, कुछ गलत मुझसे हो गया है कि आज मैं तेरा सामना नहीं कर सकता। सो बच्चों, अपनी जिंदगियों पर गौर करो मेरी बेटियों, मेरे बेटों, बतौर बीवी, बतौर शौहर, एक कलीसिया का लीडर, रहनुमा, आप सब अपनी जिंदगियों पर गौर करो। अगर ये क्वेश्चन आज आपके साथ, अपना नाम यहाँ पे फिट कर ले, आदम की जगह आप अपना नाम फिट कर ले कि तू कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा कि खुदा, मैं तो तेरे सामने हूँ, आई एम जस्ट फ्रंट ऑफ यू माई लॉर्ड,
I am nothing any else, nothing anywhere, just because of your presence. I am always front of you, my Lord. میں ہمیشہ تیرے سامنے. آمین. سو میرے پیارے بچوں، خدا بڑا ہی فضل آپ کو دے کہ جب بھی خداون یہ کویسچن کرے تو آپ یہ کہیں کہ خداون میں حاضر ہوں. ایلی کہے کہ اب جب تجھے آواز آئے تو تو جا کر سیموئل کہنا کہ میں حاضر ہوں. آپ بھی یہ کہیں کہ خدا میں حاضر ہوں. چھپنا نہیں. کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے مجھے یا آپ کو ہمیں چھپنا پڑے. آمین. گاڈ بلیس یو.